ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्वेद आपण मुखस्थ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ କେଉଁ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପରନାରୀ ଚୋରି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କୋଉଟା ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ପରନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ହେ ନଳିକପତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାରିକି ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନାରୀକି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପାଦର ପାଉଁଜି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡର ମଥାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯିବା ଆଉ ଦେହରେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନହେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା କେମା ମାନେ ହଁ କି ନାଇଁ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ନାରୀ କପଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶି ଅପରୂପ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥାଉ ଯେତେ ବାହୁବଳ ଥାଉ निरर्थक बोली कहुचे कारण भागवत हम कहूछन मनुष्य जन्म जय गोविंदे जय गोविंदे मनुष्य जन्म लाभ जय गोविंदे गोटे पशु भी खाऊ गोटे मनुष्य भी खाइले जे गछ गोटे मनुष्य के भी निद लागी गोटे पशु के भी निद लागी मनुष्य भी छुआ पिला करसी पशु भी छुआ पिला करसी What is the difference between animal and man? मनुष्य और पशु मध्य पार्थक्य कौन? ये भी छोटा प्रोसेस है ये भी सुझाती से भी सुझाती इधर में खाद्य खाने जे पशु से भी खाद्य नहीं खाने नहीं पड़े मामूल इधर पशु भी जाती difference केवल गोटे जिनिस कहाँ श्रीमद् भागवत में पढ़ी मनुष्य ज्ञान देखे संकोच मनुष्य खाली केवल गोटे जिनिस खाली अधिकार अच्छी जहाँ के विचार परिवार शक्ति केंद्र लाभ है क्षति एवं मनुष्य जानी पशु पशु जानी नहीं करी भलो मंद विचार करब शक्ति का मनुष्य ठारे अछि एवं परमात्मा को प्राप्त परिवार मध्य शक्ति मनुष्य ठारे अछि तेणु मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म बोली कहा जाए पूर्व जन्मर पुण्य